Let me check my notes that I wrote, then I represent. Mine's way too delicate, light me some spliffs so I can connect. Thinking too much, that's the reason why we have defect. Let me reflect this situation to a narcissist. Some elements on my mind that I can't release. I'm the protagonist, maybe a terrorist. Simple word connection, you'll be needing a psychiatrist. Calling all you gods, but no effect, cause I'm an atheist. I ain't lyricist, neither perfectionist. I'm a little simple, you can call me an economist. Fuck all the hate if we really want to elevate. Contaminated minds manipulated by some hypocrites. You can jump on the gun if you want to meditate. Nobody can relate cause all they do is replicate. Immediate reactions, mga tawang dilikat. Kuha sunata nga gama, makapadugtas pang huna-huna. Daganang namatis kipakita na kong lihok. Wa sila makasagot sunod asang ugimok. Ang ilahang mga utok kalit action dayo sipok. Mabaw pa og utong mao ang sulbad nila gubot. Enough with the bullshit ug ako ang pasultion. Wala man tay pasyente nga pirmeng pagasusihon. Pataka ra og turok dili ka doktors ka og maon. Ayaw na lagpalag mas maayo pag ang maghilod. Kayo gato ang but nga nagtamdanan. Di mo kasunod ka sa jud gagikan. Tipong makalipong klase sa sinuotan. Murani o gainom nga dili mawawasan. Kada turok sa medisina mura og masamutan. Pareha sa sistemang di na ni maulingan. Maong diri sa katapusan di na lang mo leksyonan. Magkita lang yata sunod nga pa mo'y mabalikan. Magkita lang yata sunod nga pa mo'y mabalikan. Daganang namatis kipakita na kong lihok. Wa sila makasagot sunod asang ugimok. Ang ilahang mga utok kalit action dayo sipok. Mabaw pa og utong mao ang sulbad nila gubot. Enough with the bullshit ug ako ang pasultion. Wala man tay pasyente nga pirmeng pagasusihon. Pataka ra og turok dili ka doktors ka og maon. Ayaw na lagpalag mas maayo pag ang maghilod. Kayo gato ang but nga nagtamdanan. Di mo kasunod ka sa jud